चिंतन बंदे हैं, गाड़ी है यहाँ पे। Follow me! Follow me! ये पत्थर के पास है। चिंतन कवर में आ, कवर। कपड़ा टांग दे इसका गेट पे। चिंतन फ्लेयर है सामने, फ्लेयर फ्लेयर फ्लेयर। अपना ही है, यानी कि अपना नहीं चलाएगा। Not a problem. Let's go.
पहले तुम बैठ के चलो कम से थे आओ यहाँ Enemies ahead. Enemies ahead. क्या कर दिया करा क्या कुछ नहीं है चुप रहो थोड़ी चुप बैठो
वजह से पी रहा हूँ। मैंगो लाएंगे अपना Get in the car! अरे किसी के पास कोई बड़ा स्कोप हो तो बताना यार। Get in the car! Attack the mark! Get in the car! Let's go! Follow me. आ रहा हूँ चिंतन, एक सेकंड। बंद कर दिया
चल चिंतन। Get in the car. Get in the car. चलो यार जल्दी आओ गाड़ी में।